हमारे पड़ोस में एक परासरार सी बूढ़ी औरत रहती थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन उसके घर से रात को भारी मशीनों के चलने की आवाजें आती थीं। एक रात मेरी गेंद उसके सहन में चली गई। मैं दीवार फांद कर अंदर गया तो सहन में कच्ची कब्रें बनी हुई थीं। अचानक घर का दरवाजा खुला और वो बूढ़ी औरत एक बोरी घसीटते हुए बाहर आई। उसने बोरी खोली तो अंदर से जो चीज निकली उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। और उस परासरार और वीरान हवेली की बोसीदा दीवारों के पीछे फैली हुई वो पुरअसरार खामोशी जो पिछले कई सालों से हमारे मोहल्ले के हर फर्द के दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा करती थी। मेरी जिंदगी का एक ऐसा नाकाबिले फरामोश और रूह फरसा तजुर्बा बनने वाली थी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। हमारे मोहल्ले के बिल्कुल आखिरी सिरे पर मौजूद वो पुरानी हवेली, जिसकी बैरूनी दीवारें वक्त की बेरहमी और मौसमी तगय्युरात के बाइस अपना असली रंग खोकर सियाह पड़ चुकी थीं और जिन पर जगह जगह सब्ज काई और जंगली पौधों ने अपना कब्जा जमा रखा था, एक अजीब सी हैबत का मंजर पेश करती थी। इस हवेली का लकड़ी का भारी और दीमक ज़दा दरवाज़ा हमेशा अंदर से मुकफ्फल रहता था और किसी ने भी पिछली कई दहाइयों से इस दरवाजे को खुलते या किसी को अंदर आते जाते नहीं देखा था। मोहल्ले के पुराने और बुजुर्ग अफराद इस वीरान घर के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे। कोई कहता था कि इस घर में बरसों पहले एक हौलनाक वबा फैली थी जिसने इस खानदान के हर फर्द को निगल लिया था, और कोई ये मानता था कि इस घर पर किसी आसेब का साया है। लेकिन इन सब कहानियों के मरकज में एक ही हस्ती थी, और वो थी इस घर की तन्हा और परासरार मकीन, एक इंतहाई लागर और परासरार बूढ़ी औरत जिसे किसी ने मुकम्मल तौर पर नहीं देखा था सिवाय उसके धुंधले साये के, जो कभी कभार हवेली की पुरानी खिड़कियों के पीछे हरकत करता हुआ महसूस होता था। दिन के वक्त इस हवेली पर एक ऐसी वीरानी और मौत जैसी खामोशी छाई रहती थी कि मोहल्ले के बच्चे भी खेलते हुए इसकी दीवारों के करीब जाने से कतराते थे। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता और रात का अंधेरा पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लेता, इस परासरार घर की खामोशी एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाली सरगर्मी में तब्दील हो जाती थी। रात के पिछले पहर जब सारा मोहल्ला गहरी नींद सो रहा होता, इस हवेली की चार दीवारी के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें उभरना शुरू होती जो किसी आम घरेलू कामकाज की नहीं थीं, बल्कि वो इंतहाई भारी, करख्त और बड़ी मशीनों के चलने की आवाजें थीं। ये आवाजें बिल्कुल वैसी थीं जैसे कोई भारी भरकम लोहे को काट रहा हो या किसी इंतहाई सख्त और पुरानी लकड़ी को किसी तेज धार आरी से तसलसल के साथ चीरा जा रहा हो। मशीनों की वो गूंज और उनकी पैदा करदा धमक इस कदर शदीद होती थी कि बाज़ औक़ात मेरे कमरे की दीवारें तक कांपती हुई महसूस होती। मैं अक्सर रातों को जागकर अपने बिस्तर पर बैठा इन परासरार आवाज़ों को सुनता रहता और मेरा जहन तरह तरह के खौफनाक और भयानक ख्यालात का ताना बाना बुनने लगता कि आखिर एक अकेली और इंतहाई कमज़ोर बूढ़ी औरत रात के इस पहर इतनी भारी और देव हैकल मशीनों के साथ क्या कर रही है। क्या वो कोई गैर कानूनी धंधा कर रही है, या इन ऊंची दीवारों के पीछे कोई ऐसी शैतानी और भयानक सरगर्मी जारी है जिसका मोहल्ले वालों को इल्म तक नहीं। ये सवालात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजते रहते, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस मनहूस दरवाजे पर दस्तखत देकर हकीकत जानने की कोशिश करे। दिन यूं ही गुजरते रहे और इस परासरार घर के बारे में मेरा वो खौफ रफ्ता रफ्ता एक गहरी और जनूनी किस्म की कशमकश में तब्दील होता चला गया। मैं हर वक्त यही सोचता रहता कि किसी तरह इस दीवार के पार जाकर अपनी आंखों से वो सब देखूं जो रात के अंधेरे में वहां बरपा होता है। और फिर आखिरकार वो शाम आ ही गई जिसने मेरी जिंदगी और इस बूढ़ी औरत के घर के बारे में मेरी तमाम सोचों को
ایک انتہائی تلخ اور ہولناک حقیقت سے روشناس کروا کر ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس روز شام کے وقت میں اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ محلے کی اسی تنگ اور کچی گلی میں گیند سے کھیل رہا تھا۔ کھیل اپنے عروج پر تھا کہ اچانک گیند پر ایک زوردار ضرب لگی اور وہ ہوا میں اڑتی ہوئی سیدھی اس پراسرار اور ویران حویلی کی اس اونچی دیوار کے پار جا گری، جہاں جانے کا تصور بھی ہمارے لیے موت کے مترادف تھا۔ گیند کے اس منحوس گھر میں گرتے ہی ہمارے کھیل پر ایک دم موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ میرے دوستوں کے چہروں کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی اور انہوں نے فوراً کھیل ختم کر کے وہاں سے چپ چاپ چلے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، کیونکہ اس گھر کے قریب جانے کا مطلب کسی بہت بڑی اور نامقام مصیبت کو دعوت دینا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میری وہ گیند مجھے بہت عزیز تھی، اور دوسری طرف وہ دبا ہوا اور جنونی تجسس جو پچھلے کئی سالوں سے میرے اندر ایک طوفان کی طرح پل رہا تھا، اس نے مجھے شدت سے اکسایا کہ آج اس خوفناک حویلی کی دیوار پھاند کر اندر کا وہ پراسرار منظر دیکھنے کا اس سے بہتر اور سنہرا موقع شاید مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی نہ مل سکے۔ میں نے چاروں طرف گہری نظر دوڑائی۔ گلی بالکل سنسان پڑی تھی اور مغرب کی اذان کے بعد کا گہرا اور پراسرار اندھیرا تیزی سے ہر طرف پھیل رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا، اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی اور اپنے قدموں کو اس بوسیدہ اور کائی زدہ دیوار کی طرف بڑھا دیا۔ دیوار کی کھردری سطح پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی سردی کا احساس ہوا، جیسے میں نے کسی مردے کی ٹھنڈی اور بے جان جلد کو چھو لیا ہو۔ میں نے دیوار کی پرانی درزوں اور وہاں اگے ہوئے مضبوط جنگلی پودوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے جسم کو پوری طاقت لگا کر اوپر کی طرف کھینچا۔ دیوار کی چوٹی تک پہنچنے میں مجھے سخت جسمانی مشقت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کوشش میں میرے ہاتھوں پر کئی گہری خراشیں بھی آئیں جن سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا، لیکن میرا ارادہ متزلزل نہیں ہوا۔ میں دیوار کے بالکل اوپری سرے پر پہنچ کر پیٹ کے بل لیٹ گیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے اس تاریخ اور پراسرار صحن کی طرف جھانکا۔ صحن میں مکمل اور گھپ اندھیرا تھا، اور وہاں ایک عجیب سی دم گھوٹنے والی بو پھیلی ہوئی تھی جو تازہ کھودی گئی مٹی، سوکھی ہوئی پرانی لکڑی اور کسی پرانے بند کمرے کی بسان کا مرکب تھی۔ میں نے انتہائی احتیاط سے اپنے جسم کو نیچے کی طرف لٹکایا اور چھلانگ لگا دی۔ میرے قدم جیسے ہی صحن کی نرم اور بھربھری مٹی پر پڑے، ایک ہلکی سی دھپ کی آواز پیدا ہوئی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو مزید تیز اور بے قابو کر دیا۔ میں چند لمحوں تک وہیں ساکت کھڑا رہا تاکہ میری آنکھیں اس گہرے اندھیرے کی عادی ہو سکیں۔ صحن میں کوئی باقاعدہ روشنی نہیں تھی سوائے اس مدھم اور زرد چاندنی کے جو سیاہ بادلوں کی اوٹ سے کبھی کبھار جھانک لیتی تھی۔ میں نے اپنی کھوئی ہوئی گیند کی تلاش میں صحن کے ایک تاریک کونے سے دوسرے کونے تک نظر دوڑانی شروع کی۔ صحن انتہائی وسیع تھا اور اس میں جگہ جگہ پرانے اور سوکھے ہوئے درختوں کے بڑے بڑے ٹھونٹ کھڑے تھے جو اس گہرے اندھیرے میں کسی خوفناک بلا یا آسیب کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ میرے قدموں کے نیچے سوکھے پتے اور ٹہنیاں ٹوٹنے کی ہلکی ہلکی چرمراہٹ پیدا ہو رہی تھی جو اس بھیانک اور موت جیسے سناٹے میں بہت بلند اور گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک میرے قدم ایک ایسی چیز سے ٹکرائے جو صحن کی باقی ہموار زمین سے قدرے ابری ہوئی تھی۔ میں نے جھک کر اور اپنی آنکھوں کو پوری طرح سکوڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے پورے جسم میں خوف اور دہشت کی ایک انتہائی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ کوئی عام مٹی کا ڈھیر یا کچرا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بالکل تازہ اور کچی قبر تھی جس کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور جس پر سے تازہ کھدائی کی بو آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے قدم تیزی سے پیچھے کی طرف کھینچے تو میرا پاؤں ایک اور ابری ہوئی جگہ سے زور سے ٹکرایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک اور کچی
और छोटी सी कब्र मौजूद थी। मेरा सांस बुरी तरह फूलने लगा और मैंने खौफ और शदीद घबराहट के मारे अपने इर्द गिर्द देखा तो मुझे पूरे सहन में ऐसी बेशुमार छोटी छोटी कच्ची कब्रें बनी हुई नजर आईं, जिन पर कोई कतबा या शिनाख्त की कोई निशानी मौजूद नहीं थी। वो तमाम कब्रें जसामत में बहुत छोटी थीं, बिल्कुल किसी कम सिन या नौज़ायदा इंसान की कब्रों जैसी। ये हौलनाक और भयानक मंजर देखकर मेरे दिमाग की रगें फटने लगीं और मुझे शिद्दत से महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत बड़े सफाक और पागल कातिल के उकूबत खाने या किसी खुफिया और इज्तिमाई कब्रिस्तान में आ फंसा हूं। वो बूढ़ी औरत जिस पर सारा मोहल्ला तरस खाता था, यकीनन कोई इंतहाई दरिंदा सिफत और जालिम इंसान थी, जो मासूम जानों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारकर अपने ही घर के इस तारीख सहन में दफना रही थी। मेरा पहला और फौरी ख्याल यही था कि मैं बगैर एक लम्हा ज़ाया किए फौरन इसी दीवार की तरफ दौड़ लगाऊं और अपनी जान बचाकर यहां से फरार हो जाऊं। लेकिन शदीद खौफ और दहशत ने मेरे पैरों को जैसे जमीन के साथ मेखों से जड़ दिया था। मैं एक कदम भी उठाने के काबिल नहीं रहा था। मेरी फटी हुई आंखें उन लातादाद और खौफनाक कच्ची कब्रों पर जमी थीं और मेरा जहन इस हौलनाक सच्चाई को कबूल करने से मुकम्मल तौर पर इनकारी था कि मैं एक इतने बड़े इज्तिमाई मदफन के बिल्कुल दरमियान में अकेला और बेयारो मददगार खड़ा हूं। अभी मैं इसी शदीद ज़हनी और जिस्मानी सदमे और मफलूस कैफियत में था कि अचानक हवेली के अंदरूनी हिस्से से वो भारी और बोसीदा लकड़ी का दरवाज़ा एक इंतहाई करख्त और तवील चरमराहट पैदा करता हुआ खुला। उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ ने मेरे आसाब को मुकम्मल तौर पर झंझोड़ कर रख दिया। मैंने फौरन अपने करीब मौजूद एक पुराने और मोटे सूखे दरख्त के तने के पीछे पनाह ली और अपने दोनों हाथों से अपना मुंह सख्ती से दबा लिया ताकि मेरी सांसों की आवाज़ भी काबू में रहे और मेरी मौजूदगी का ज़रा सा भी एहसास इस खौफनाक और कातिल मकीन को न हो सके। दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खुलने के बाद हवेली के अंदर से एक इंतहाई मध्यम और जर्द रंग की रोशनी सहन के तारीख और मटियाले फर्श पर पड़ी और इस रोशनी के दायरे में एक इंतहाई लागर, कांपती हुई और झुकी हुई बूढ़ी औरत का साया नमूदार हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी थकावट और इंतहाई दर्जे का बोझिलपन था, जैसे वो अपने कमजोर कांधों पर सदियों का बोझ उठाए हुए हों। जब वो रोशनी से निकलकर सहन के नीम तारीख और खुले हिस्से में आई तो मैंने दरख्त की ओट से उसके खद व खाल को कदरे वाज़े तौर पर देखा। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी धसी हुई आंखों में एक ऐसी वीरानी और इंतहाई गहरी उदासी थी जो किसी भी इंसान के दिल में खौफ और तरस के मिले जुले जज्बात पैदा कर सकती थी। उसने एक पुराना और इंतहाई मैला कुचैला सा लिबास पहन रखा था और उसके सफ़ेद बाल इंतहाई उलझे हुए और बिखरे हुए थे। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा दहशतनाक और मेरी पूरी तवज्जो का मरकज़ थी, वो एक इंतहाई भारी और बड़ी सी बोरी थी, जिसे वो अपने दोनों कमज़ोर और कांपते हुए हाथों से पूरी ताकत लगाकर ज़मीन पर घसीटती हुई ला रही थी। बोरी का मजमूई वज़न इस कदर ज़्यादा मालूम हो रहा था कि वो बूढ़ी औरत हर चंद कदम घसीटने के बाद हाँपते हुए रुक जाती और फिर दोबारा अपनी पूरी कुव्वत जमा करके उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती। जमीन पर इस भारी बोरी के रगड़ने की मुसलसल आवाज सहन की इस मुर्दनी और खामोशी में एक इंतहानिया भयानक और दहशतनाक तासुर पैदा कर रही थी। मेरे जहन में फौरन ये हौलनाक ख्याल आया कि इस बोरी के अंदर यकीनन उसका कोई ताज़ा शिकार और कोई मासूम लाश मौजूद है, जिसे वो बेरहमी से कत्ल करने के बाद अब इन कच्ची कब्रों के तसलसल में एक और कब्र खोदकर दफनाने लाई है। मैंने अपने होंठों को अपने दांतों तले मजीद सख्ती से दबा लिया ताकि मेरे मुंह से निकलने वाली कोई भी सिसकी या चीख
उस तक ना पहुंच सके। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे यकीन था कि वो औरत उसे किसी भी लम्हे सुन लेगी। वो बूढ़ी औरत इंतहाई मशक्कत से घसीटते घसीटते इस परासरार बोरी को इन कच्ची कब्रों के बिल्कुल करीब ले आई और फिर बुरी तरह हाँपते हुए जमीन पर एक बेजान वजूद की तरह इरसी गई। उसकी सांसें इतनी तेज और उखड़ी हुई चल रही थीं कि उनकी आवाज मुझे अपने छुपने की जगह तक बिल्कुल साफ और वाज़ेह सुनाई दे रही थी। उसने चंद लम्हे इसी निढाल हालत में जमीन पर बैठकर आराम किया और फिर अपने इंतहाई कांपते हुए और कमजोर हाथों से इस बोरी के मुंह पर मजबूती से बंधी हुई मोटी रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगी। मेरा सारा जिस्म सर्द पसीने से मुकम्मल तौर पर भीग चुका था और मेरी आंखें शदीद खौफ के मारे पूरी तरह फटी हुई थीं। मैं एक ऐसे लर्जा खेज मंजर को देखने के लिए ज़हनी तौर पर खुद को मुश्किल तैयार कर रहा था, जिसके बाद शायद मैं जिंदगी भर कभी सुकून की नींद सो न सकूं। मेरा जहन लाशों, कटे हुए और मस्क शुदा अज़ा और बहते हुए खून के इंतहाई मकरूह और खौफनाक तसव्वुरात से भरा हुआ था और मैं हर गुजरते लम्हे के साथ शदीद नफ्सियाती अजियत का शिकार हो रहा था। आखिरकार तवील जद्दोजहद के बाद उस बूढ़ी औरत ने वो मोटी रस्सी खोल दी और उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथ इस बोरी के अंदर डाले ताकि इसमें मौजूद इस भयानक और नामुकाम चीज को बाहर निकाल सके। उसके हाथ बोरी के अंदर जाते ही मेरा सांस मेरे खुश्क हलक में मुकम्मल तौर पर अटक गया। मैंने शिद्दत खौफ से अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं और अपने अंदर एक इंतहाई जोरदार चीख मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैं जानता था कि बोरी के अंदर से निकलने वाला खूनी मंजर मेरे आसाब और हवास को मुकम्मल तौर पर मफलूस कर देगा। उस बूढ़ी औरत ने अपनी बाकी मांदा ताकत लगाई और इस बोरी के अंदर से एक कदरे भारी जिस्म को बाहर खींच निकाला, जिसे देखते ही मेरे मुंह से एक बेसाख्ता और फलक शगाफ चीख निकलते निकलते बमुश्किल मेरे हलक में ही दब कर रह गई। लेकिन ये चीख किसी खून खराबे के खौफ और दहशत की नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई शदीद जहनी झटके और मुकम्मल तौर पर नाकाबिले फहम हैरत की थी। वो चीज जो इस अंधेरी रात में उस बोरी से बाहर निकली थी, वो कोई खून में लथपथ इंसानी लाश नहीं थी। वो किसी मासूम इंसान का कटा हुआ या मस्ख शुदा जिस्म नहीं था, बल्कि वो लकड़ी और पुराने कपड़ों की मदद से इंतहाई महारत और बारीक बीनी से तराशा गया एक मुजस्समा था। एक ऐसा पुतला जो अपनी जसामत और शक्ल सूरत में मुकम्मल तौर पर एक असली और जीते जागते इंसानी बच्चे जैसा दिखाई दे रहा था। उस मुजस्समे के चेहरे के नकूश इस कदर हकीकत पसंदाना और वाज़े थे कि एक लम्हे के लिए मुझे मुकम्मल तौर पर यह लगा कि वो वाकई कोई असली बच्चा है जो गहरी नींद सो रहा है। उसके चेहरे पर लकड़ी के रेशों को इतनी नफासत और कारीगरी से तराशा गया था कि वो बिल्कुल इंसानी जिल्द और खदो खाल का गुमान दे रहे थे, और उसे पहनाए गए पुराने और बोसीदा कपड़े उसकी हकीकत को मजीद परासरार और पेचीदा बना रहे थे। वो बूढ़ी औरत इस लकड़ी के बेजान और खामोश पुतले को अपने सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गई और इंतहाई ज़ारो कतार बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज में एक ऐसा शदीद कर्ब और ऐसी दर्दनाक ममता छुपी हुई थी जिसने मेरे अंदर के सारे खौफ को लम्हों में एक इंतहाई शदीद और जानलेवा उदासी और दुख में बदल दिया। वो इस लकड़ी के बेजान चेहरे को बार बार चूम रही थी, उससे पागलों की तरह बातें कर रही थी और उससे गिड़गिड़ाकर माफिया मांग रही थी कि वो उसे बचा नहीं सकी। इस भयानक और तारीख सहन में इस बूढ़ी औरत के इन दर्दनाक और दिल चीर देने वाले नूहों ने मेरे जहन में मौजूद पिछले कई सालों के तमाम सवालात के जवाबात एक ही लम्हे में शीशे की तरह वाज़ेह कर दिए।
مجھے فوراً وہ رات کے پچھلے پہر آنے والی بھاری مشینوں کی آوازیں یاد آ گئیں جو لکڑی چیرنے، اسے کاٹنے اور تراشنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کوئی سفاک قاتل یا خون خوار درندہ نہیں تھی۔ پلور کی وہ ایک ایسی انتہائی بد نصیب اور صدمے سے مکمل طور پر پاگل ہو چکی ماں تھی، جس کے اپنے اصلی اور جیتے جاگتے بچے برسوں پہلے کسی انتہائی المناک حادثے یا لا علاج بیماری کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے تھے، اور اس کا کمزور دماغ اس ناگہانی اور شدید صدمے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنے اس شدید ذہنی کرب اور تڑپتی ہوئی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر روزانہ رات کو ان بھاری مشینوں پر لکڑی سے اپنے مرے ہوئے بچوں کے ہم شکل مجسمے انتہائی باریک بینی سے تراشتی، انہیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناتی، ان سے پیار کرتی، اور پھر اس جان لیوا دکھ کو بار بار جینے کے لیے انہیں ایک نئی کچی قبر کھود کر اپنے ہی صحن کی مٹی میں دفنا دیتی۔ وہ برسوں سے ایک ہی رات اور ایک ہی المناک صدمے کو ہر روز دوبارہ جی رہی تھی، اور وہ بے شمار کچی قبریں اس کی مردہ بچوں کی نہیں تھیں، بلکہ اس کی اپنی ممتا کی روزانہ مرتی ہوئی امیدوں اور اس کے پاگل پن کی قبریں تھیں۔ اس کے تراشے ہوئے مجسمے اس لیے اتنے جاندار اور حقیقی تھے کیونکہ اس کا دکھ اتنا گہرا اور وسیع تھا، جس نے اس کے کانپتے اور بوڑھے ہاتھوں میں ایک ایسی پاگل کر دینے والی اور جنونی مہارت پیدا کر دی تھی جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں وہیں اس پرانے درخت کے پیچھے چھپا کھڑا، اس کی سسکیوں اور اس کی اس انتہائی ہولناک نفسیاتی ٹریجڈی کو مکمل خاموشی سے محسوس کرتا رہا، اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ میرا وہ سارا تجسس جو مجھے دیوار پھاندنے اور اس کی نجی زندگی میں دخل اندازی کرنے پر مجبور کر لایا تھا، اور ایک ایسی شدید شرمندگی اور احساس جرم میں تبدیل ہو چکا تھا جس کا بھاری بوجھ میں شاید زندگی بھر اپنے تندوں سے نہ اتار سکوں۔ میں نے ایک صدمے سے چور ماں کے اس انتہائی نجی اور دردناک ماتم کو بے نقاب دیکھ لیا تھا، جسے وہ دنیا والوں کی تنزیہ اور خوف زدہ نظروں سے بچا کر اس اندھیرے صحن میں اکیلے سہ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودی اور اس لکڑی کے بچے کو انتہائی احتیاط اور پیار سے اس کچی قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کی ہر حرکت اور ہر سسکی میں ایک ایسا گہرا درد تھا جس نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ جب وہ قبر مکمل ہو گئی تو وہ اس پر گر کر مزید شدت سے روتی رہی، اور میں بے آواز اور بوجھل قدموں سے پیچھے ہٹتا ہوا دوبارہ اس بوسیدہ دیوار کی طرف بڑھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح وہ دیوار دوبارہ پھاندی اور اپنے گھر کی طرف دیوانہ وار دوڑ لگا دی۔ میری وہ گیند جو مجھے یہاں تک لائی تھی اب بھی اسی صحن کے کسی تاریخ کونے میں پڑی تھی، لیکن اب مجھے اس کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس رات میں نے محض ایک پراسرار صحن اور کچی قبریں نہیں دیکھی تھیں، بلکہ میں نے ایک انسان کے ذہن کی ان انتہائی تاریخ اور اندوناک گہرائیوں کو بے نقاب دیکھ لیا تھا، جہاں موت محض جسمانی نہیں ہوتی بلکہ یادوں اور صدموں کی صورت میں روزانہ ایک نیا اور تکلیف دہ عذاب لے کر آتی ہے، اور وہ بد نصیب بوڑھی عورت اس عذاب میں بالکل اکیلی چل رہی تھی، جس کی رات کے اندھیرے میں چلنے والی ان بھاری مشینوں کی خوفناک آوازیں دراصل اس کے دل کے روزانہ ٹوٹنے اور اس کی ممتا کی وہ دل خراش سسکیاں تھیں جو وہ اس ظالم دنیا کو کھلے عام نہیں سنا سکتی تھیں۔